Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridla Ahmad, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Baik, saya akan mempresentasikan telaah ilmiah saya yang berjudul Terapi Pembedahan pada Glaukoma dengan dokter pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukoma. Baik, adapun outline yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Secara definisi, glaukoma merupakan keadaan neuropati optik yang ditandai dengan pencekungan papil saraf optik dan penyempitan lapang pandang yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokuler. Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua terbanyak di dunia setelah penyakit katarak. Prevalensi glaukoma terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah studi epidemiologi mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 76 juta individu terkena glaukoma dan kasus ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk yang diperkirakan pada tahun 2040 terdapat 118,8 juta jiwa mengalami glaukoma. Maka penting bagi kita untuk mengetahui tata laksana glaukoma. Salah satu tata laksana glaukoma adalah terapi pembedahan. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah anatomi mata. Nah, anatomi mata yang berkaitan dengan aqueous humor itu merupakan penting berkaitan dengan glaukoma. Adapun struktur yang berkaitan dengan aqueous humor yaitu badan ciliaris, di mana pada badan ciliaris ini merupakan tempat dari produksi cairan aqueous humor. Kemudian yang kedua, trabecular meshwork, ini merupakan tempat drainase dari cairan aqueous humor. Kemudian yang ketiga, ada ovea scleral pathway yang juga merupakan tempat drainase aqueous humor. Secara fisiologi, sekresi aqueous humor itu terjadi di badan ciliaris yang diproduksi oleh epitel ciliaris tidak berpigmen. Kemudian, melalui transport aktif, ultrafiltrasi dan difusi, cairan aqueous humor yang diproduksi akan dialihkan ke bilik mata depan yang volumenya sekitar 250 mikroliter dan kecepatan sekresinya sekitar 2-3 mikroliter per menit. Kemudian drainase aqueous humor itu melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur konvensional yang melalui trabecular meshwork, kemudian ke sklem kanal, kemudian melewati saluran kolektor internal, kemudian masuk ke vena episkleral dan vena konjungtiva. Kemudian jalur yang kedua yaitu jalur non-konvensional yang melalui oval meshwork, kemudian masuk ke dalam jaringan ikat serat otot, kemudian ke suprachoroid space dan sklera. Masuk pada terapi pembedahan pada glaukoma. Terapi pembedahan pada glaukoma itu dibagi menjadi beberapa teknik atau tipe pembedahan. Yang pertama menggunakan operasi laser, kemudian trabekulektomi, kemudian microinvasive glaucoma surgery, dan pemasangan implan. Yang pertama, operasi laser. Operasi laser sendiri dibagi ke dalam beberapa pembagian yang dibedakan berdasarkan teknik pembedahan. Ada laser trabekuloplasti, laser perivelar iridotomi, laser iridoplasti, laser cyclophotocoagulation, NDH laser goniopunctur, excimer laser trabekulotomi, transscleral cyclophotocoagulation, dan endoscopic cyclophotocoagulation. Agar mudah memahami laser pembedah laser ini, mari kita simak video berikut. The original laser trabeculoplasty procedure applies argon laser of 514 nanometer wavelength on half of the meshwork circle in one treatment. Although a second treatment can be performed on the other half of the circle, the procedure is generally not repeatable as it causes extensive scarring of the trabecular meshwork. The newer technique, selective laser trabeculoplasty, or SLT, uses a solid-state laser of 532 nanometer wavelength. The pulse energy of SLT is about 100 times lower than the traditional argon laser trabeculoplasty. SLT selectively targets pigmented cells while leaving the rest of the trabecular meshwork tissue intact. For this reason, it can be applied to 360 degrees of the meshwork in one treatment and is considered safe to be repeated. .
PSLT provides a rapid, precise, and minimally traumatic computer-guided treatment that applies a sequence of patterns onto the trabecular meshwork. Automated rotation of consecutive patterns ensures that treatment steps are precisely placed without overlap or excessive gaps. Available only on the Pascal laser, PSLT can effectively reduce intraocular pressure without the scarring and burns associated with ALT. Laser iridotomy, the ophthalmologist uses a focused beam of light to create a tiny opening about the size of a pinhead in the iris. This opening allows trapped fluid behind the iris to flow into the front of the eye, usually reducing pressure. A laser iridotomy is an important way to treat or prevent a sudden rise in eye pressure that can seriously affect your eyesight. Your eye surgeon will place a laser probe on the sclera, or white part of your eye. The laser light will travel through the sclera to the ciliary body, where fluid is produced inside the eye. The laser will cause the ciliary body to produce less fluid, which helps lower eye pressure. Berikut telah ditampilkan beberapa contoh dari operasi laser. Berikutnya, masuk ke teknik pembedahan trabekulektomi. Mari kita simak video berikut. Trabeculectomy, also called filtration surgery, is a surgical procedure performed for treatments of glaucoma. The treatment involves removing part of the trabecular meshwork and creating a new escape route for the aqueous humor. When successful, it allows the aqueous fluid to drain from the eye into an area underneath the conjunctiva, where it is subsequently absorbed by the body's circulatory system or filtered into tears. Selanjutnya, teknik pembedahan mikroinvasif glaukoma surgery. Knocking out glaucoma with the new Cahook dual blade. My name is Dr. Constance Okeke. I'm a glaucoma specialist, cataract surgeon, and a MIGS coach. Today I'd like to talk to you about the new world medical device called the Cahook dual blade. It was recently launched in the fall of 2015, and it was engineered to excise trabecular meshwork tissue using precision micromachining and laser cutting technology. One of its key features is a ramp that puts the trabecular meshwork on stretch as the device is advanced, which aids in the clean excision of the trabecular meshwork with the parallel blades on either side. Let's go over the steps of the procedure. The Cahook dual blade can be used either alone or in conjunction with cataract surgery. Here I make an initial temporal incision, followed by anesthetic and then viscoelastic to fill the anterior chamber. The Cahook dual blade is entered through the corneal incision into the anterior chamber and across to the trabecular meshwork. The tip of the Cahook device pierces the trabecular meshwork, and the blade is used to make an initial central excision of the TM. The blade is then repositioned to pierce the TM at a different location towards the direction of the initial incision. This will make a connection that allows for removal of the TM in a clean sweep. This is then repeated on the other side for approximately 120 degrees. The Cahook dual blade is a single unit device that is disposable. Kemudian yang terakhir yaitu teknik dengan pemasangan implan. Stitch the implant to the sclera, the white part of your eye. Your ophthalmologist may cover the tube of the implant with a patch. Fluid will drain into the area around the implant. A tiny tube is attached to the drainage implant and inserted into the front chamber of the eye, usually just in front of the iris. The tube sends fluid from the inside of the eye to the implant, where it is absorbed into the body. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu glaukoma merupakan salah satu penyakit mata yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kebutaan jika tidak segera ditangani. Faktor risiko utama dalam patogenesis glaukoma disebabkan oleh adanya gangguan drainase aqueous humor yang biasanya terjadi pada jalur konvensional.
Ada banyak teknik dalam pembedahan glaukoma yang telah digunakan saat ini, misalnya seperti pembedahan dengan menggunakan laser, trabekulektomi, pembedahan invasif minimal, dan pemasangan implan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.